बालेश्वर सोर रेल स्टेशन 19 नाबालकों समेत 27 उद्धार गतकाली संध्यारे मयूरभंज कप्तिपदा अंचल बस रे 27 जन को धरी अनुगुल जाउथिले दुई युवक सोर बस स्टाण्ड रे पहुंची स्टेशन रे बसिथिबा बेले पुलिस संदेह करिथिला तेणु ताको पचरापचरी करबा परि सेमाने अनुगुल अभिमुखे जाउथबा कहिथिले रेल पुलिस सेमानकु विभिन्न प्रश्न पचारिबा परि सेमाने प्रथमे पाठ पढ़ाइबा पई एक समर कोर्स करबा को नेउथबा कथा कहिथिले धर्मांतरीकरण पई चालान करा जाउथबा संदेह होइथिला तेणु पुलिस 19 नाबालक एवं 8 जन साबालकों को बालेश्वर चाइल्ड लाइन रो जिम्मा दैछंती 2 जन को अटक रखिछि रेलवे पुलिस। Where future business leaders take charge. Real world learning, industry driven BBA. Think, lead, succeed with Sri Sri University. अधिक सूचना पाई निरंजन बेहरा आम सहयोगी फोन लाइन रे आम सहित जोड़ी होचंती। निरंजन प्रकृति रे कोन पाई एमान को निया जाउथला 19 जन नाबालक 8 जन साबालक रहिसंती आ भितरे 27 जन समुदाय कोन रहिछि कारण प्रकृति रे कोन कहउचंती जो माने नेकी जाउथले पिला माने मध्ये किछि प्रतिक्रिया रखिसंती कि ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସୋର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ 27 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 19 ଜଣ ନାବାଳକ ନାବାଳିକା ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ 6 ଜଣ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବମୋଟ 27 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଘର ହଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ କପ୍ତିପଦା ଯୋଉ ମୌଲଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେବେଳେ 27 ଜଣ ଏକ ବସ୍ ଯୋଗେ ଆସିଥିଲେ ସୋର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ 27 ଜଣ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 27 ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଥିଲେ ରେଲୱେ ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଟିକେଟ କଥା ପଚାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଡବଡ ଯାଇଥିଲେ ଯାହାପରେ ପୁଲିସର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା କି ସେମାନେ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦାରୁ ସେମାନେ ଅନୁଗୁଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଯୋଉ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଯେ ଏକ ସମର କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁଗୁଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ଯେହେତୁ କହିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ପୁଲିସର ସନ୍ଦେହ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଲିସ ପଚରାପଚରି କରିଥିଲା। ପଚରାପଚରି କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଖବର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ପଚରାପଚରି କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 19 ଜଣ ଯୋଉ ନାବାଳକ ନାବାଳିକା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଲେ 8 ଜଣ ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାପଚରି କରୁଛି। ଦୁର୍ଗା निरंजन जेतु चाइल्ड लाइन रो जिम्मा दिया जाइछि नाबालक माननकु सेमानक परिवार लोकंकु जोगाजोग करागलानि कि आ भितरे आमे चाइल्ड लाइन जो सदस्य थे पंचानन त्रिपाठी आम सहित आलोचना करूँ जे कहवा कथा जे परिवार लोक सहित जोगाजोग कर आज सकाल 10टा पर संपूर्ण विजय तथ्य सामना आसो। रेलवे पुलिस किसी सूचना अधिक प्रदान करिछि कि तदंत केउ दिग को नै कराजिबो कोन कोन सब तदंत करागलानि ए पर्यंत आप जो कथा कहते रेलवे पुलिस सहित आलोचना करूँ से कहते कि जेहेतु जो मैंने अटक अच्छा जो अटक अच्छा से कौटू को जाऊे मैंने कौन पाई जाऊे से दिग को नहीं सब दिग को नहीं तदंत कर सब किसी स्पष्ट हो पार। जो 2 जन को अटक रखी रेलवे पुलिस सेमाने प्रकृत में केउ स्थान बोली जना पड़ी एवं सेमाने कौन कार्य करिथांती से बाबद रे कौन अधिक सूचना रही आप जो कथा कहते कि से जो 2 जन युवक अच्छा जो मैंने जो आपंकर जो मैंने थे जो 25 जन जो युवक जो 2 जन जो आपंकर 6 जन युवक सहित 19 जन जो नाबालक नाबालिका अच्छा से नहीं जाऊे जो 2 जन कथा कहते से 2 जन से मयूरभंज जिलार जना पड़ी। निश्चित निरंजन जहाँ सूचना आप दौरान तदंत पर ही स्पष्ट हम प्रकृत में एते संख्यार नाबालकों को कहीं नहीं जाऊे उक्त 2 जन युवक जितेबाला तदंत हेबो स्पष्ट हो पार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम सूचना पाए। Where future business leaders take charge. Real world learning, industry driven BBA. Think, lead, succeed with Sri Sri University.